Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik telekonferensi 24 Januari tahun 2032 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electric teleconference of January of 24th of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik telekonferensi di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 24 Januari tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi 5 orang anggota Biro Hasil Pendapatan atas konsultasi, divisi usaha dan dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 264 bulan Desember tahun 2031, Saturday 24th of January 2032, Public Lecture Material e-teleconference. Existence of 5 members of the Bureau of Results from Consultation, the Division of Effort and Fund of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On what weight is concerned and tactics in the Regency of Mandailing Natal, contained in the monthly journal of disease analysis of biological genetic micro novel time. Number 264 of December 2031. 5 orang anggota Biro Hasil Pendapatan atas konsultasi divisi usaha dan dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam.
Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering. Business Administration Program, Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pembangunan, Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Five members of the Bureau of Results from Consultation, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of Berdiri Mandailing Foundation to recommend today the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training, and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah. Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City, Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents. For the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standards of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Minister of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely
Hak dan kewajiban pejabat pembuat komitmen, rights and obligations of the commitment making officers. Hak dan kewajiban pejabat pembuat komitmen, hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen dalam melaksanakan kontrak meliputi mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan, yang dilaksanakan oleh penyedia, menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak, yang telah ditetapkan kepada penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan menilai kinerja penyedia, rights and obligations of the commitment making officials. The rights on the obligation that must be carried out by the commitment making officer in implementing the contract include supervise and examine the work carried by the provider, receive reports regarding the implementation of work, carried out by the provider, receive work results in accordance with the schedule of submissions of work and the condition set out in the contract, pay for work in accordance with the price stated in the contract that has been determined to the provider, provide facilities and the form of facilities and infrastructure needed by the provider for the smooth implementation of work in accordance with the provision of the contract and assess the performance of the provider. Fasilitas pejabat pembuat komitmen dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya jika ada, yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini. The facility of the commitment making officer can provide facilities in the form of facilities and other facilities, if any, listed in the special conditions for contract for the smooth implementation of this work. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia, yaitu pejabat pembuat komitmen mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia. Pejabat pembuat komitmen tidak memberikan gambar-gambar
spesifikasi dan atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak. Pejabat pembuat komitmen menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan, kegagalan, penyimpangan. Pejabat pembuat komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan. Pejabat pembuat komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak disebabkan oleh pejabat pembuat komitmen. Atau ketentuan lain dalam syarat-syarat khusus kontrak. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka pejabat pembuat komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan atau memberikan perpanjangan masa pelaksanaan. Ganti rugi akibat peristiwa kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada pejabat pembuat komitmen. Dapat dibuktikan kerugian nyata. Perpanjangan masa pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada pejabat pembuat komitmen dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan atau perpanjangan masa pelaksanaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi. Compensation events. Compensation events can be given to provider, namely the commitment-making officer change work schedules that can affect the execution of work, late payment to provider. The commitment-making officer does not provide pictorial specifications and or instructions as needed. Providers cannot enter the location according to the schedule in the contract. The commitment-making official instructs the providers to carry out additional testing, which after testing has been found no damage, failure, deviation has been found. The commitment-making officer orders a delay in the execution of work. The commitment-making officer orders to overcome certain conditions that cannot be predicted beforehand and is not caused by the commitment-making officer or
Other provisions in the contract specific terms in the compensation events results in additional expenditure and or late completion of work. The commitment making officer is obliged to pay compensation and or provided an extension of the period of implementation. Compensation due to the compensation event can only be paid if based on supporting data and the calculation of compensation submitted by the provider to the commitment making officer. A real loss can be proven. The extension of implementation period can only be given if based on supporting data and the calculation of compensation submitted by the provider to the commitment making officer. It can be provided at the needed for additional time. Due to the compensation event, the provider is not entitled to compensation and or extension of the implementation period if the provider fails or negligent to provide an early warning in anticipating or overcoming the impact of the compensation event. Tenaga kerja konstruksi dan atau peralatan penyedia, construction labor and or provider equipment. Tenaga kerja konstruksi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Tenaga kerja konstruksi selain personel manajerial yang akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja. Sepanjang masa pelaksanaan, construction workers. Every construction worker who works for this job must have a work competency certificate. Construction worker other than managerial personnel who will work in this job and do not have a work competency certificate. The profile must ensure that the work competency certificate is fulfilled throughout the implementation period. Personel manajerial dan atau peralatan utama. Personel manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran A syarat-syarat khusus kontrak. Peralatan utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang layak dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran A syarat-syarat khusus kontrak. Penggantian personel manajerial dan atau peralatan utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari pejabat pembuat komitmen dan dituangkan dalam adendum kontrak. Jika penggantian personel manajerial dan atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari
tenaga kerja konstruksi dan atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. Pejabat pembuat komitmen dapat menyetujui penempatan penggantian personel manajerial dan atau peralatan utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan. Jika pejabat pembuat komitmen menilai bahwa personel manajerial tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, berkelakuan tidak baik, dan atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personel manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 hari kalender sejak diminta oleh pejabat pembuat komitmen. Personel manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya jika diperlukan oleh pejabat pembuat komitmen. Personel manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. Apabila ada penambahan personel manajerial dan atau peralatan utama, maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat pembuat komitmen dan dituangkan dalam lampiran A, syarat-syarat khusus kontrak. Managerial personnel and or main equipment. Managerial personnel placed and employed must comply with those listed in Appendix A of the contract specific conditions. The main equipment placed and used for the execution of work is equipment that is feasible and must be in accordance with those listed in Appendix A of contract specific terms. Replacement of managerial personnel and or main equipment must not be carried out except with written approval from the equipment making officer and set forth in the contract addendum. If the replacement of managerial personnel and or main equipment needs to be done, then the provider is obliged to provide substitutes with qualifications that are equal to or better than the construction workforce and or equipment that is replaced without any additional cost. The commitment-making officer can approve the replacement of managerial personnel and or main equipment according to the qualification required after obtaining a recommendation from the job supervisor. If the commitment-making officer assesses that managerial personnel unable or cannot to do a good job, bad behavior, and or ignore the work that is his duty, then the provider is obliged to provide a replacement and ensure that the managerial personnel
Left the work location within 7 calendar days from the time requested by the commitment making officer. Manager personnel are obligated to maintain the confidentiality of their work if required by the commitment making officer. Managerial personnel may be required at any time to maintain the confidentiality of work under oath if there are additional of managerial personnel and or main equipment. The addition must be approved in the event by the commitment making officer as set forth in the Appendix A. Of the contract specific terms, pembayaran kepada penyedia, payments to providers. Harga kontrak, pejabat pembuat komitmen membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan. Dalam kontrak sebesar harga kontrak telah memperhitungkan meliputi beban pajak, keuntungan dan biaya umum, overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan. Kerja serta keselamatan konstruksi, harga kontrak bagian pekerjaan, harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar. Kuantitas dan harga kontrak bagian pekerjaan langsung sesuai dengan daftar keluaran dan harga, contract prices. The commitment making officer pays the provider for the execution of the work in the contract in the amount of the contract price. The contract price has taken into account include tax burden, profits costs, and overhead general costs. The cost of carrying out work and the cost of implementing work security and health and construction safety. The price of the contract for the unit price of work is in accordance with the details listed in the list of quantities and prices, and the contract price for the lump sum work in accordance with the list of outputs and prices. Pembayaran uang muka. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan, material, dan atau untuk persiapan teknis lain. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30%. (30% dari harga kontrak). Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% dari harga kontrak. Untuk kontrak tahun jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% dari harga kontrak. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar
Setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. Dalam hal diberikan uang muka, maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen, disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Dan rencana pengembaliannya, pejabat pembuat komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk permohonan tersebut pada huruf F, paling lambat 7 hari kerja setelah jaminan uang muka diterima. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%. Prestasi pekerjaan. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dengan ketentuan penjadian telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat pembuat komitmen. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. Pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, material on-site yang sudah dibayar sebelumnya, denda apabila ada. Pajak dan atau uang retensi untuk kontrak yang mempunyai subkontrak. Permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada sub penyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh sub penyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari pejabat pembuat komitmen. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara serah terima pertama pekerjaan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia. Pejabat pembuat komitmen dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia diterima,
harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat pendatanganan surat perintah membayar. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat pembuat komitmen dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. Bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan bahan dan atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi, commissioning, serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya, memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan produsen, bersertifikat garansi dari produsen, agen resmi yang ditunjuk oleh produsen, disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Sesuai dengan capaian fisik yang diterima, dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan atau dipindah tangankan oleh pihak manapun, dan keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserah terimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia. Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan atau bahan dibuat dirakit oleh penyedia. Besaran yang akan dibayarkan dari material on-site berkisar antara 50% sampai dengan 70%. Ketentuan bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan. Besaran nilai pembayaran dan jenis material on-site dicantumkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak, denda dan ganti rugi. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia antara lain, denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan cacat, mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada pejabat pembuat komitmen
maupun penyedia karena terjadinya cedera janji, wan prestasi, besarnya sanksi ganti rugi, adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan, besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak sebelum pajak pertambahan nilai atau satu per 1000 dari harga kontrak sebelum pajak pertambahan nilai sesuai yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi yang dibayar oleh pejabat pembuat komitmen atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang. Pembayaran denda dan atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan. Ganti rugi kepada penyedia dapat mengubah harga kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data payment, down payment, advances are paid to finance the mobilization of equipment, contraction, workforce, payment of cash received to suppliers of ingredients, materials, and or for other technical preparations. For small business, advance can be given a maximum of 30% of the contract price. For non-small businesses, advance can be given a maximum of 20% of the contract price. For multi-year contract, advance can be given a maximum of 15% of the contract price. The amount of the down payment is determined in the special conditions of contract. And is paid after the provider submits an advance payment guarantee of at least the amount received. In the case of down payment, the provider must submit a request for withdrawal in writing to the commitment-making officer. Accompanied by a plan to use the down payment to carry out work in accordance with the contract and the planned return.
The commitment-making officer must submit a payment request to the officer signing the payment order for the application in letter F, no later than 7 working days after the advance payment guarantee is received, as fund refunds must be calculated proportionally. To each payment of work performance, and at the latest must be paid off when the work reaches a payment 100%. Job performance. Payment of the result of executed work is carried out by the commitment-making officer, provided that the provider has submitted a bill accompanied by a progress report on the result of the work. Payments made must not exceed the progress of the work achieved and received by the commitment-making officer. Payment is made to the work already installed. Payment is made by terminology system or further provisions. Are stipulated in the contract specific term. Payment must take into account installment down payments. Equipment and or material that become a permanent part of the result of the work to be handed over, material on site. That has been paid in advance, funds, if any, tax and all retention money. For contracts that have been subcontract, payment requests must be completed with proof of payment to all subproviders in accordance with job performance. Payments to the subprovider are made according to the work performance completed by the subprovider. Without having to wait for payment in advance from the commitment-making officer, the final payment is only made after the work is completed 100%, and the first job handover minutes are signed of the commitment-making officer and the provider. The commitment-making official will 7 working days after submitting a request for payments from the provider is received. Must have submitted a request for payment to official signing of the payment order if there is a discrepancy in the installment. Calculation, it will not be a reason to delay payment. The commitment-making officer can ask the provider to submit a temporary performance calculation by ruling out things that are currently in dispute, material and or equipment that become a permanent part of the work result in accordance with the provisions stated in the contract specific terms, material and or equipment that are part of the work result meet the following conditions: material and or equipment that have not been commissioning and are part of the main work.
must meet the following requirements: being in the work location as stated in the contract and its amendments, have a quality test certificate from the manufacturer certified warranty from the manufacturer, official again appointed by the manufacturer, approved by the commitment making officer in accordance with the physical essay payments received in prohibited from being moved from the area of work location and or transferred by any party, and the security of storage and the risk of damage before being handed over in one unit is the responsibility of the provider. Quality certificates and warranty certificates are not required in the event that equipment and or materials are made assembled by the provider. The amount to be paid for material on site ranging from 50% to 70%. The provision of material and or equipment that become a permanent part of the work result are only applied to the unit price work section. The amount of the payment flow and type of on-site material are included in the contract-specific terms. Funds and compensation. Funds are financial sanctions imposed on providers, including late penalties in the completion of work, late fees in the repair of quality defects, fines related to violation of subcontracting provisions. Compensation is a financial sanction imposed on the commitment making. Officials and providers due to the occurrence of breach of contract default. The amount of compensation equal to the value of the loss incurred. The amount of late fees imposed on the provider for the late completion of work is one per mil 1,000 of the price of the part of the contract states in the contract before flew edit tax, or 1 per mil 1,000 of the contract price before flew edit tax. According to what is specified in the contract-specific conditions, the amount of compensation as a result of the compensation event paid by the commitment-making officer for late payments is equal to the interest of the late payment. Amount based on the current interest rate according to the provision of Bank of Indonesia, insofar as it
has been decided by the authorized institution. Payment of funds and or compensation is calculated in the payment of work performance. Compensation to provider can change the contract price after it is stated in the contract addendum. Payment of compensation is carried out by the commitment-making officer if the provider has submitted a bill accompanied by calculations and data hari kerja. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 jam, terdiri atas 7 jam kerja efektif dan 1 jam istirahat. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali dinyatakan lain di dalam kontrak. Pejabat pembuat komitmen memberikan izin atau pekerjaan tidak dapat ditunda atau untuk keselamatan, perlindungan, masyarakat, di mana penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada pengawas pekerjaan dan pejabat pembuat komitmen. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh pejabat pembuat komitmen. Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja, efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan menteri yang membidangi ketenagakerjaan. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan atau jam kerja normal harus diawasi oleh pengawas pekerjaan. Business days, people on standards day or 1 day of working person. Is 8 hours consisting of 7 working hours effective and 1 hour of rest. Providers are not permitted to do any work at the work. Cite at a time when the provisions of the legislation are stated as holidays or outside normal working hours, except stated in the contract. The commitment-making officer gives permission or work cannot be postponed or for community safety. Protection, where the provider must immediately notify the urgency of the work to the work supervisor and the commitment-making officer. All workers are paid during the working day and the data is stored by the provider. The list of payments for each worker can be checked by the commitment-making officer for work carried out outside the effective working day. And normal working hours must follow the provision of the Minister in charge of Employment. Repeat again, Minister in charge of Employment. The implementation of work outside
The effective working day and or normal working hours must be supervised by the work supervisor. Perhitungan akhir. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada pengawas pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo pejabat pembuat komitmen berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh pengawas pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh pengawas pekerjaan. Final calculation, the installment payments of the last job performance is carried out after the work is completed 100% and the minutes of the first handover of the work have been signed by both parties. Before the last payment is made, the provider is obliged to submit to the work supervisor the details of the calculation of the value of the last bill due. The commitment-making officer, based on the result of the receipt of invoice by the work supervisor, is obliged to issue payment order letter for the payments of the final installment bill no later than 7 working days from the date when the invoice and supporting documents are declared complete and accepted by the work supervisor. Penangguhan, pejabat pembuat komitmen dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. Termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pejabat pembuat komitmen secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Jika dipandang perlu oleh pejabat pembuat komitmen, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. Suspension. The commitment-making officer can suspend payments for each installment of the provider's work performance if the provider fails or negligent to fulfill his contractual obligations, including the surrender of each work result in accordance with the stipulated time.
The commitment-making official in writing notifies the provider of the suspension of payments rights along with clear reasons regarding the suspension. Providers are given the opportunity to improve within a certain period of time. Deferred payments must be adjusted to the proportion of failure or negligence of the provider if deemed necessary by the commitment-making officer. Deferral of payment due to late delivery of work can be carried out together with the imposition of fines on the provider. Sumber-sumber, sources, Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 1. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 1, Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Januari tahun 2032 Masehi. First of month January 2032, ANNO DOMINI.